जो ଦେଇଥିଲି क्वेश्चन ଚାରିଟା ବାକି ତିନିଟା ଯୋଉ ଦେଇଥିଲି ସେଇ ତିନିଟା ଭିତରେ କାହାର କଣ ଡାଉଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ହାଁ ଲଗ ଅଟେ କହିଲେ ନା କହୁଛି f of x is equal to log बराबर को log log x to the base है तो उधर चेक करो अपने की ऑन आठ दी ताको 8 प्लस भी कर पारिबा बा पॉजिटिव रियल नंबर भी करि पारिबा बुझियला उधर चेक करिया पई देछि log x with the base a बोली तो नहीं अच्छा लेट हमें कौन नबा x1 x2 belongs to कोड नेले 0 ରୁ infinity को क्या कभी देले 0 ରୁ infinity ভিতরে কোটে দুইটা নেলে नंबर that is x1 and কোন x2 ओके तो आकु नेटी फंक्शन रे बबाडले कोन होबो f of x1 equal to कोन होबो log x1 with the base के a हला बुझिছো ना नहीं तो हां सेमती f of x2 is equal to केता होबो log x2 with the base केता ला ताले मने करो मु आकु लिखि परिबी y1 is equal to log x1 with the base केते लिखा छाड़ y1 मान लेगी छाड़ रे छी उड़ी गले रे नंबर सही लॉगरिथम में कौन अच्छा यदि लिख पारि ना लिख पारि नहीं तो कांसेप्ट अनुसार कौन होगा इफ f of x1 equal to कौन लिखि देले f of x हमको प्रूफ करे कौन अछि x1 equal to x2 लिखिले कौन f of x1 equal to f of x2 प्रूफ करे कौन अछि x1 equal to कौन x2 अच्छा this implies that हमें कौन लिखियो पिले माने को करे log देखो x1 with the base is equal to log x2 with the base माने नहीं तले आकु जदी यार को नहीं आसीबा तले कोन हे जीवो log x1 with the base divided by log x2 with the base equal to 1 हमरा नेंगे एटी ये झिड़ी होते पूरा सेट गाड़ी जीवनी अरे हां माननो लॉगरिथम रे मु कहतली जदी डिवाइड थिबो कोन हबो बिले हबनी कोन लिखिबा को कोन लिखिबा log x1 minus x2 with the base is equal to केते 1 अच्छा log कहार मूल्य 1 ना बेस तीन जन को सेम दिले मूल्य केते हिजिबो 1 नले हमें log कार मूल्य 1 log 0 रो मूल्य 1 होई गेले log 0 log 1 रो मूल्य नले आ गुटे काम करी डिवाइड न करी बेस्ट हां का वन फंक्शन हम जानि छी तू प्रूफ करियो ए जो কিন্তু আমি তো প্रूफ করি দেখো আকু এমনি भी লিখি পারিবা নাকি log x1 minus a log x2 by a is equal to केते लिखियो आपने मन को 0 लिखि पारिबा ना नहीं अरे हां कि नहीं कहनो log एटा को एपटू नहीं आसी ना नहीं তাহলে মাইনাস দিলে কোন হিজিবো বিলে মানে ডিভাইড হিজিবো ভুল ভাবে x1 by x2 is equal to কেতে গেল log কার মূল্য ছিল log 1 এর মূল্য ছিল
आलो मूल्य 0.9 किलो अमान नबे हां तमाने एटी केते लिखिबो लॉग लॉग हटि गेला x1 x2 इज इक्वल टू केते लिखले 1 ताले x1 इज इक्वल टू केते गेला x2 ताले दिस फंक्शन इक्वल लिखिबा कोन लिखिबा बुझिएला आमे डायरेक्ट चेंज में लिखि दे पारी लॉगरिथम गोटे 1 1 फंक्शन में आगु कहि दिथिलि सेटा शॉर्ट क्वेश्चन पाई जदि तुमको मोटा मोटी ऊपर प्रूफ करबा को देछि एटा तल तमे गोटे काम करिवो x1 x2 हेला जाके प्रूफ करि चली दिबो पतला बुझ पाछ ना मको बुझ मान न बुझ होची अरे से चुईटा कोन होला चटपट चटपट हो आगे बसिकी ए आगे वाला बसिनी कोन ना हां से लोग भी नहीं जाते कौन सा ना को तभी तो वो निचो ना बोलो तापर आसीबो f of x is equal to a to the power x ऐसा ना कर देबी आसीबो अरे आसीबो हो ना आ देखी सरीला आसीबो तापर आरंभ करबी कर देबी टिकेट रो इलेक्ट्रॉनिक दा इलेक्ट्रॉनिक दे बटा बट जिबा इलेक्ट्रॉनिक दे गला पर बसले तापर क्लास में हां सारा सर ले लो A to the power son of this on आठ ब्रैकेट नहीं देते सर देखो ताले मु कोन लिखि को बड़ा बड़ा कोन लिखि को x1 x2 belongs to कोन ले r अब कोन लिखि दबा f of x1 equal to दबो a to the power x1 f of x2 के दबो a to the power x2 बुझि पाइलो ताले मु एडी कोन लिखि दबो दिस implies that f of x1 equal to कोन करते f of x2 this implies that a to the power x1 equal to कोन लिखले a to the power x2 अब ना बनी अनि एटा को एपडू तळकु नै जा कोन मको a to the power x1 by a to the power x2 equal to केते 0 डिवाइड करले पावर कोन माइनस की दियो हां माननो बे 0 मुख्य करले बुझी मुख्य करले yes yes करले दियो 1 हो 0 का कोन दिले a to the power 0 1 ହେଲା a to the power 0 केते 1 बुझी भाई ना ताले कोन लिखले a to the power x1 minus x2 is equal to a to the power 0 अरे हां तो देखो ना a को पोछी दिया आगे ले लो x1 minus x2 is equal to 0 ताले x1 equal to कोन है बुझेगा बुझेगा 3 नंबर चलो आगो 1 1 प्रूफ कर दो तापर 1 2 प्रूफ करना एकटा 1 2 बुझे कि सब जा प्रूफ करना कोन कहू 1 1 प्रूफ कर दो तापर 1 2 प्रूफ करे ना कोन कहू 1 2 सिखिबा आ 1 2 प्रूफ करियो हैला 3 नंबर ता सब जाक क्वेश्चन हेला तुम पई कोन चेक द फंक्शन ओनली 1 का कोन अरे हां मान सर सेरा 3 नंबर करिया एबे करिया किला चलो ना examine each of the following function if it is injecting subjective bijective none of these हमें सब जगह पे कौन चेक करबे इंजेक्टिव चेक करबे कौन चेक करबे इंजेक्टिव तापर नेक्स्ट हमें ऑनटू फंक्शन बुझला परे सबजेक्टिव बाइजेक्टिव एकाग्र प्रूफ करि दबा फास्ट देखो क्वेश्चन कोन अछि 3 नंबर आई हमें चेक करूछे सब जगह इंजेक्टिव माने कोन 1 1 कोन आई if such that r to r ताकू वे पर को वाला स्किल करिए f of x is equal to x ना नहीं f of x is equal to केते ले x रो स्क्वायर r to r माने बुझिबा दरकार अछि ए कई लेखनी मा बाप r to r रे बुझिबार अछि गोटे एई r कोन
रिलेशन रियल नंबर आता रियल नंबर বলতে ছোট লেখা আছে এই আর কি রিয়েল নম্বর বুঝে আইছি এই আর তো আমি কোন কইরা কইবা মলনের পড়ামা আকু কোন দিন ডোমেন সেট কোন সেট কোন দিন আকু কোন সেট কোন দিন রেঞ্জ সেট আল্লাহ নিলো আকু কোন দিন কোড ডোমেন সেট আর কোন সেট কোন দিন কোড ডোমেন তাহলে এটি কাহাকু চেক করিয়া পাই দেইছি চেক করিয়া পাই কাহাকু দেইছি এটা হলা ফাংশন লেখনি কেই f of x ইকুয়াল টু কেতে নেলে x র স্কয়ার এটি ডোমেন কি আছে r টু r মানে ডোমেন এলা কি রিয়েল ও ডোমেন কি রিয়েল আর বড় দিন ঠিক আছে ওর সাথে লাগে डोमेन सेट की है रियल वो डोमेन सेट केते ला रियल f of x की है x रो स्क्वायर एते की क्वेश्चन ना नहीं हमें चेक करिबा एटा 1 1 नोट कोन होची बले 1 তাহলে কোন নম্বর প্লে মানে করবা নেট দেখো x1 x2 belongs to কোন নম্বর কোন হবে রিয়েল x1 x2 belongs to কোন डोमेन सेट रो ही आमे न जी भाई आउ कोन बुझिबा पहिले पहिले f of x1 इक्वल टू केते हिजो को x1 नो स्क्वायर f of x2 केते हिजो को क्लियर ना जिंदी f of x1 रे केते लिखले x1 नो स्क्वायर f of x2 रे केते लिखले x2 नो स्क्वायर आगे चलो তাহলে মু কোন লিখি দেলি কো f of x1 if যদি না কো if f of x1 equal to f of x2 this implies that x1 no square is equal to what x2 no square नहीं মনে করো কোন নেলি x1 f of x1 সହିତ f of x2 সমান তাহলে কোন হবে x1 no square equal to কোন হবে ভাই না x2 no square हां और রব্বার সব কল আর চলো সই করছো ইকুয়াল টু কেনে नहीं তাহলে মই বলে কি পারিবি x1 প্লাস x2 আর গোটে করে পারিবি x1 মাইনাস x2 ইকুয়াল টু কেনে হবে কি হবে আমানি সমান আমাদের x1 প্লাস x2 ইকুয়াল টু 0 and x1 minus x2 equal to 0 তাহলে x1 is equal to and টা লিখে দিলে और x1 is equal to x2 তাহলে x1 নেগেটিভ भी হই পারিবো x1 equal to হই পারিবো দিলা কেসে পারে আইদর মাইনাস অর ইকুয়াল টু বুঝি পাইলো গোটে কোন হই পারিবো ক x1 equal to x1 equal to minus x2 आउट कोन करिवो x1 equal to x2 তাহলে এটি দুইটা কেস হই পারিবা তাহলে আমরা দাবার সহকার কই পারিবা দাবানি দাবার সহকার কই পারিবা কি সবু x1 equal to x2 হবো हां सर और all x1 equal to x2 কই পারিবা ହେଲା বুঝি পারছো তেলু করি এটা 1 1 অপশন হবো কেমিতি আউ গোটে एग्जांपल করি আমি বুঝিবা গোটে উদাহরণ যদি আমি বুঝিবা যদি ফন্ডামেন্টালি বুঝিবা যদি 4 को ଆମେ ରଖିବା 4 ପାଇଁ কি ଅଛି 2 ମାଇନସ୍ ତାହେଲେ 4 ଟା କୋଉ ସିମ୍ ୟୁଜ କରୁଛୁ ଡୁଆଲ ସିମ୍ ଦିନରେ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ନୁହେଁ କି ରେ 4 ଟା କୋଉ ସିମ୍ ୟୁଜ କଲା ଆରେ କୋଉ ସିମ୍ ଡୁଆଲ ସିମ୍ ଦିନରେ ଗୋଟେ ରେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ବୁଝିପାରୁନୁ ହଁ ମାନୁ ହଁ এটা ହେଲା ডুয়াল সিম ୟୁଜ କରୁ ତେଣୁ କରି ଆକୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବାନି ମାନ ଅପସନ କରିପାରିବା ବୁଝିପାରିଲ जे मोर देन वन सिम यूज कला ताको हमें कोन कहबा ताको हमें कोन कहबा एनी वन का बुझी पाछो अरे हम मानू को बुझी पाछो तो कोन अरे क्लास को देखिलो नुआ जुडी अरे नुआ आइजो अरे क्लास को देखिलो रबा
comment challenge नहीं ताले here or all x1 not equal to x2 so there is not aku aman କରିପାରିବା ଯଦି ସବୁ ଯାକ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ 1 1 କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେହେତୁ ସବୁ ଯାକ ନୁହନ୍ତି ତେଣୁ କରି 1 1 ହେଇପାରିବ এই জায়গাটা খালি অ লাগিনি এই গোটিয়ে রেজাল্ট কেবল আসুব গোটিয়ে পসিবল রেজাল্ট আসুব তবে যাই দেখো আমরা কোন ফাংশন কইরা 1 1 ফাংশন আউ কিছু আসুব গোটিয়ে পসিবল রেজাল্ট x1 ইকুয়াল টু x2 আসলে তো অর টর মোর কিছু না তাহলে আমরা কোন ফাংশন কইরা 1 1 রিয়েলা নেক্সট সেকেন্ড কোশ্চেন বন্ধ फटाफट डाको एक और दैट r tends to -1 1 f of x इक्वल टू केला sin x কোতরে আমি চেক করছি রিয়েল নম্বরে চেক করছে -1 to 1 তাহলে ন্যাচুরাল ডোমেইনের ট্রিগোনোমেট্রি ফাংশন কোন হতরা ম্যানুয়াল ফাংশন হতরা নতলা কি রে हजार माइकी ना नतला की अरे sin 0 केते 0 sin पाई केते 0 sin 3 पाई केते 0 sin 4 पाई केते तो आको 12 মানে को बोल आना कोन दिला 12 बोली नुए कि रे अबे गोटे 0 से केते संपर्क होतले आउ करछन हैं हां मान आना दिया लेबो बागा बोली छपर देला তাহলে ফর্মালিটি মেইনটেইন বাই let x1 x2 belongs to x1 x2 belongs to কত না বুঝিলা তাহলে f of x1 কেটা হবে তাহলে কি হবে sin x1 f of x2 কেটে লিখবে কো sin x2 মানে f of x1 sin x1 f of x2 কেটে লিখলে sin তাহলে কোন হবে f of x1 equal to f of x2 তার মানে sin 1 equal to কোন লিখবা sin x2 this implies that x1 not equal to x2 we know that every trigonometry function is Saturday 12 only function we know that every trigonometry function is many one or there कौन नेचुरल हैला सब ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कौन हो नेचुरल डोमेन ने 1 1 होबने ताले ये डोमेन केते देइला आ डोमेन केते देइला साइन नेचुरल डोमेन केते देइला हां नेचुरल डोमेन ने 1 1 होबो बुझी भाइलो मेनिवा बुझी भाइलो ताले एटी को फंक्शन ने की होबो इट इज को फंक्शन नी मान बुझियो कि नहीं रे जिंदगी करे क्या और सारा को सुनो अरे कारे जीरो नु पाइन अरे এটা ডবল এর এটা বলা ন্যাচুরাল ডবল এটা বলা রেস্ট্রিক্টেড ডবল আবার রেস্ট্রিক্টেড কত লাগে এইটা আমি ইউজ করব देखो एक सॉल्व दैट and close to r r close माने कोन एडी जो पॉजिटिव रियल नंबर r close हेला कोन पॉजिटिव रियल नंबर x close that r close to r f of x हेला x close 1 by x1 1 by x सम by x plus 1 by आगो चेक करिया कोन তাহলে আগে কোন লিখবে গো দেখো লেট কোন নাম গো
x1 x2 belongs to what r plus মানে কোন পজিটিভ আমাদের এবে কোন লিখব f of x1 is equal to কেতে না x1 plus 1 by x1 f of x2 কেতে হবে x2 plus 1 by x2 ক্লিয়ার না জি ক্লিয়ার তাহলে মু কোন লিখিবি এখানে ক যা যা লিখিবি সে লিখিবে ক f of x1 equal to কোন হয়ে গেল f of x2 তাহলে f of x1 এর কেতে লিখব x1 plus 1 by x1 এটা নিয়ে গেলে x2 plus কেতে 1 by x2 না নাই আচ্ছা তো কেতে রইলে কি জানো x1 નો স্কয়ার plus 1 by x1 x2 ର স্কয়ার plus 1 by কেতে রইলা x2 দেখ পারিলা নাকি রে নাকি রে हां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दियो रो हां क्रॉस 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 मल्टीप्लाई कर दियो कोन होबो x1 નો સ્কয়ার * x2 हमारी क्रॉस केते लिखला x2 क्रॉस केते लिखला x1 * x2 ର ସ୍কয়ার plus x1 বুঝি পাইলা না বুঝি পাইলা আরে বুঝিওছি हां मानो এবে সবু মানটাকে এপড়କୁ কাট দিও কোন হবে x1 નો સ્কয়ার * x2 minus x1 * x2 ର স্কয়ার plus x2 minus x1 is equal to কেতে হবে হবে না হবনি আর হবে মাত্র এই দুইটা ভিতর কমন কোন দিব x1 x2 কমন পড়েব হবনি এটি কেতে রই লাগবো x1 minus x2 plus x2 minus 1 কমন নেই যায় কোন হইଯିବ x1 minus x2 is equal to কেতে লাগবে দেখো হবনি আরে হবনি কি हां না এটা পুরি আছে প্লাস মাইনাস সেটা টাইম লাগি সেটা তো বোঝাই না টাইম কোড করে দেখি প্লাস টাইম মাইনাস মানে মাইনাস দেখ দেখি কো ହେଲା ତ ଏଇ ଜାଗାରୁ ମୁଁ କଣ କମନ ନେଲି -1 କମନ ନେଲି କାହିଁକି ନା ମୋର ଏଠି କଣ ଅଛି x1 x2 ଏଠି ଆଣିବା ପାଇଁ କଣ କରୁ x1 x2 ବୁଝିଗଲା ହଁ କି ନାହିଁ ତାମାନେ ଏଠି କଣ ଲେଖିବ x1 x2 -1 ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ହେଇଗଲା କో x1 -x2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଦେଲା 0 ହଁ ନା ନାହିଁ ତାମାନେ କଣ ଲେଖିବ x1 x2 -1 is equal to 0 or x1 equal to कौन है x2 তাহলে এটি x1 x2 equal to 1 তাহলে x1 is equal to কেতে 1 by x2 or x1 equal to x2 আচ্ছা মতে আরকু দেখি কইলো মু বুঝেই দেবে এটা 1 1 হবে না হবে এবে কইছি হবো হবো না কাই আর বলা পড়ে আসছে বুঝিয়ে গেলা আর গোটে কন্ডিশন আসিগলা বুঝিপারছ না বুঝিপারনো কেতটা কন্ডিশন আসিগলা দুইটা কন্ডিশন আর গোটা পূর্ব বুঝিয়ে দিলি এইটা বুঝিলি গোটে কোন আসলা মাইনাস গোটে আসলা প্লাস যেহেতু দুইটা যাক আসিলা তেণু করি তাকু আমি 1 1 করি পারু লে এটি বি কেতটা আসিগলা দুইটা আসলা দুইটা টেস্ট তাহলে আমি কোন করব 1 1 করি পারবা বুঝিপাইলো আরে বুঝিপাইলো আরে হও কি নাই কোন so is anyone আরে বুঝা পড়ছি না হিন্দি নিকলো বুঝলি ঠিক আছে তো ওকে দাও পরীক্ষা বেলা কিন্তু পাঠ আসিবনি আর নেক্সট x সবস্ক্রাইব করতে r to r to r মানে কোন ডোমেইন কে ডোমেইন কে r ও ডোমেইন কে তুই বুঝিস তো তাহলে ফাংশনটা কি ক f of x is equal to x র কিউব প্লাস কেটে এডি আচ্ছা লেট নেই গলে
x1 x2 belongs to କେତେ ହେଲା half ନା ନାଇଁ ଆଉ କଣ ଶିଖିଲେ ପୁଅ f of x1 equal to କଣ ନେଇଗଲେ f of x2 ସେମ୍ ରୁଲ ଯାହା ଯାହା ଲେଖୁଥିଲ ସେୟା ଲେଖିଦିଅ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ କିଛି ନ ଆସୁ ଏତିକି ଲେଖିଦିଅ କିଛି ନହେଲେ ଜିରୋ ତ ଦେବେ ନା ନାଇଁ ଆରେ କିଛି ନଦେଲେ ଜିରୋ ଦେବେନି ନା କହୁଛି ଜିରୋ ତ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ନା ନାଇଁ ତାକୁ ହଉ ଚଳିବ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିରୋ ମିଶେଇବା ସେ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏନି ଆରେ 3 ରେ ଜିରୋ ମିଶେଇଲେ କେତେ ହବ 3 ତା ଜିରୋ ରେ ପାୱାର ଅଛି ନା ନାଇଁ ଆଗ ଏଇଟା କାଟିଦେଲେ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ କିଏ ରହିଲା ଏଠି କୁହ x1 ର q is equal to x2 ର q q ଥିଲେ ସେମ୍ ଲେଖିଦବା ମାଇନସ 1 ର q କେତେ ତ ମାଇନସ 1 ର ଯଦି ଆମେ ନବା ମାଇନସ ସେଇ ତାହେଲେ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବ ଠିକ ଅଛି ମାଇନସ 2 ଗୋଟିଏ ହିଁ ବୁଝିହେଲା q ରେ ଗୋଟିଏ ବାହାରିବ माइनस और प्लस गोटे बुझिए ना तो q ଥିଲେ ତମେ डायरेक्ट एक्सपांड जानि पाइलो हेबेला पहले कोन है f of x1 f of x2 ना ना डायरेक्ट अरे এটা কোন ফাংশন আছে লেখিবা লেখিবা আর কে দ্বারা দেই ওটা আর দর্শন যাও মানে কাল আর যারে সব করো ঘরে जी ऑनलाइन कोर्स मेल छोड़ अरे आज काय काय मैच होती की रे हां लखनऊ हैदराबाद नहीं कोई लखनऊ আছে মানে হচ্ছে 25 লক্ষ টাকা अजय रे नीचे कटो और नेक्स्ट क्लास गोटे अंटू तापर कंपोजिटिव पहले फंक्शन सइला तीन टा क्लास छाड़ दवा फंक्शन रज भितर फंक्शन सजियो फंक्शन सजियो तापर को पड़ा रिलेशन फंक्शन सजियो तो बड़ा प्रोबेबिलिटी सार पढ़े डेरिवेटिव मु पढ़े इंटीग्रेशन हां हमर एग्जाम केबे हो सर कहले हां हां से जो हम जो एग्जाम टा जो भलो करथिला आ फिर केबे दबो शुक्रवार जो सम सब 50 रो 49 अधे रखनथिला आ हाफ मार्क पे आउट एग्जाम दबो सर कहले 50 अधे रखिलो लज्जा नहीं है कंटीटा बसिगला
ମ୍ୟାମ୍ କାଲି ଅଛି ମୋର ନମ୍ବରଟା ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ କରିବି? ଅଛି। କାଲି ଅଛି କାଲି ଅଛି ସାର୍ ଆପଣ କାଲି ଫାଙ୍କା ହେବେ? କାଲି କଥା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଟାକ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ତ ମୁଁ ଦିଟା ଲେଖା ରହୁଥିଲା 2 ଦିନ ଏବେ ଗୋଟେ ଦିନ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ କୋର୍ସ ଉପରେ କ୍ଲାସ ଉପରେ ଟିକେ କଥା ହେଇଗଲେ ବସିକି କଥା ହେଇଛି କାଲି କ୍ଲାସ ଥିଲେ 8:15 ବୋଧେ ଅଛି 8:15 9:15 କଣ କରୁନାହାନ୍ତି କଣ ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ ଆପଣ ଏବେ ଫାଙ୍କା ହେଇଯାନ୍ତୁ କାଲି କଥା ହେଇଯିବା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା କଣ ରହୁଛି କ୍ଲାସ ଭିସା ଚେଞ୍ଜ କର ବାରଟା ମୋର ତ ଯାଜପୁର ପଳେଇ ଆସୁଛି ତ ଆଉ କୋଉ ଘରେ ଅଛି ଆଉ କୋଉ ଘରେ ଅଛି
ଅସୁବିଧା ସିଏ ବି ମାନେ ପଚାରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଛୁଅନ୍ତୁ ଭଲ ଛୁଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଦିଅ ତାପରେ କରିବ ଦେଖିଦିଅ कौन सा लेवल में उठे क्या आसला बी ये कौन ଅଛି if such that -1 is to कौन है is to r if such that कितने लगा -1 is to r कहीं जा लिखियो तो कितने होता है फंक्शन कौन है तो x 1 minus x let कौन नहीं लिखो x1 x2 belongs to कितने -1 to 1 x1 x2 का क्या मतलब -1 to 1 तमाने कौन हमको इक्वल टू f of x2 f of x1 ने कितने लिए x1 1 minus x1 square એટલે x2 1 minus कौन x2 रो स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो x1 minus x2 क्रॉस स्क्वायर इनटू x1 नहीं सेमती x2 minus x2 into x1 नो स्क्वायर बुझिला सब जगह एपट साइड को नहीं सब कोन हमको x1 minus x2 plus x2 into x1 नो स्क्वायर प्लस के दे रहला को प्लस ना माइनस माइनस ना प्लस को ना माइनस के दे लेंगे x2 रो स्क्वायर into x1 इक्वल टू के 0 अने नहीं अच्छा एटा को छाड़ी दियो एटा मो आगो एटा लिखा को x2 x1 कॉमन नहीं रहले केते हुआ x2 x1 कॉमन नहीं रहले केते x1 रो स्क्वायर माइनस x2 रो स्क्वायर एई करो सब भूल गुडा को धरो सब भूल का धरो इनको करता देखिए ओके रहला ठीक है ठीक है तब कौन कॉमन मारबो x1 minus x2 आउ रहला 1 plus x2 into x1 is equal to केला 0 समझी अरे हां बोलो x1 minus x2 is equal to 0 this implies that x1 equal to केला x2 what x1 minus x2 कौन है तो एडिशन को करछु जोला बही लिखिबी तो जा जणा पड़ला तू बही लिखिबी एटा देख एटा कोन कोन होना एरा रा मैं छवि को देख दे
x2 into x1 के देला -1 x1 is equal to देला -x2 आइदर এইটা নলে এইটা এটা 1 1 হবে না কইলো হবে না হবে 1 কাই যাব এটা 1 1 হবে কেতরা কেস এটি ভাল লাগে দুইটা কেস আর আমাদের দেখো কেতরা কেস ভাল লাগে আমরা নিজে সাইজ করলে তাহলে দিলে x1 x2 is equal to 0 আসলে স্যার x2 into x1 equal to -1 তাহলে x1 equal to x2 or x2 হলা -1 by x1 এইটা 1 1 হবে এইটা 1 1 হবে তাই যাব তোমাদের কালি করি সবুজ সম্পর্ক করবে না সবুজ সম্পর্ক করবে না এটা কোন অংশ নেব 1 1 হবে টাইপ 1 1 হবে দেখো মিলে যাবে সেকেন্ড কন্ডিশনটা কোন আছে x2 equal to -1 by x1 না নাই আচ্ছা તમે নেইছো ডোমেন আছে -1 to 1 -1 to 1 including our -1 to 1 including হবো কি তবে চিহ্ন ଦେଇছো কোন including হবো কি ହଁ କି ନାହିଁ କହୁନ ତାହେଲେ ଏଇ ଦିଟାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କେତେ ହଉଛି -1 ତାହେଲେ ଏଇଟା ପସିବଲ ହବ ଏବେ -1 ଟା ନେଇନେ ଦିଟାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କେମିତି -1 ହବ ଆରେ ହଁ ମାନୁନ ଆଉ ଦିଟା ମାଇନସ କେତେବେଳେ ହବ -1 କେତେବେଳେ ଗୋଟେ 2 ନବା ଆଉ ଗୋଟେ -1 by 2 ନବା ହେଲେ ଯାଇକି -1 ହବଟି ହଁ ମାନୁନ 2 ନେଇ ପାରିବା 2 ନେଇ ପାରିବା କାଇଁ ନେଇ ପାରିବାନି ডোমেন -1 তু কেମିତି এটা হবো এই কেস ইম্পসিবল তেଣୁ କରି এটা হলো ঠিক আছে না বুঝিলা বুঝিলা କାହିଁକି ଦିଟାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ -1 ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିଟାରୁ ବଡ ହବ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଲେସ୍ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଲେସ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ତ ନେଇ ପାରିବି ନା ଲେଖିବା ଜେଜି ନାହିଁ एकदम क्लियर नेक्स्ट क्लास में देखा हबो